ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିଛୁ ଗାଇସ୍ ଅଟୋ ଲେବର କି ମାନେ ଗାଡି ନାହିଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ ପାର୍କ ଦାରିମାଡିର ପାର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ବସ୍ ରେ ବସିଛୁ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ କରୁଛି ପୁରା एते पिला देखा तो यार हेलो गाइस मैं हूं 06 साइलेंट बॉय गाड़ी बाड़ी जीवा मैं बस जीवा पे टिके भाई मानक साथरे चलो देखिबा देखन तो पूरा भाई माने केरकेरा देखन तो भाई ऑटो रे जाऊ गाड़ी बाड़ी हम जीवा नै हम सांग पूरा केरकेरा खुशी रे अछि आका ठंडा हो जाउछे बे आका ठंडा हेलाडी रे पहुंच सारलो एबे पार्क रे पहुंच जाई छी वर्तमान हमें आगो को जीवा आगो को हमें देखिनु एबे खाली पहुंच सारलो मेन गेट रो जगह को देखंतु देखंतु गाइस एबे जाउ छ हमें हिल व्यू को ऑटो तो भाई गोटे ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ ମାଣ୍ଡୁ ତ ନାହିଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ବି ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ହେଲେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗ ଏକ ନମ୍ବର ମଜା ଜାଗା ମଜା ଲାଗୁଛି ବାକି ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଆକା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା खुशी अच्छी बर्तमान भी ये टिकट काटबू के देखी ये कौन टिकट काट ना कौन केते नेबे कि टिकट हो कोई दो टिकट केमते दे देलु भाई केमते नला टिकट टा गोटे कोई दे गोटे 15 टंका दुईटा हमें 30 टंका आ गोटे टिकट फाइनल टिकट देले हमें भीतर को एंट्री करबा टिकट देले हमको फाइनली चलो एटा होची पूरा सफा पहुंच गलो देखो भाई हां पार्क बुली पळेबो आ कोन करे आदिवासी मानन परंपरा अरे बाबा गोरे मां बस्ती देखो तो केते बुढ़ी मां आईटा आई हबो आई एजरो माटा केमती अछि देखो तो घर भी बनाई दे चंते आ लाइट भी लगे दे चंते आ एठी गुडे ओजा हम ओजा गुडे जने बसछे छिड़ाई बहुत भल लाग देख एपटे देखेबा ठिया देखो टिके देखो तो हजार हाइट टा टिके कम जगह रे पहुंच सारिलो जो जगह को आसीबा को चाहउतले से जगह को पहुंच सारिलो बुद्ध भाई चलो एक जने मुनि ऋषि बसिछि तांगो देखि बहुत खुशी लागला तपस्या करुचे झील मान खासली पुआ मान देखी कर झील कौन बड़ जात कौन कौन लिखुंट पसारुणी अला गछ मान नाम हरिण सांग ये घास खाऊँ आउ जड़े हरिण सांग छिड़ा देखु बहुत भल लगे किंतु हरिण सांगर पार्टा नाई चलो आसो पाखरे परदा पति अछि हम जाऊ
हाँ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଧର ନା ନା ଫୁଲ କାମ କରିବାନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସବୁ କଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ କଣ ପରେ କି ସାଙ୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟିଂ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କ୍ଷୀର ଲାଗୁଛି ଝିଅ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ବେଶୀ ଟିକେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଝିଅ ହେଲା ହଇ ସାଙ୍ଗ କଥା କଣ ଝିଅ ହଇ ଗୋଟେ ହେଲେ ସେଟିଂ ହେଲା ନାହିଁ ସେଟା ଏକା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ଦୟାକରି ଝରଣା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ମନା ଜାଗାକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲେ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି ଦେଖ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲୁ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ରହିଲି ବାଏ ଏବେ